Mabuting araw. Karon tudluan to mo unsaon pag-file og disability benefit application through online. Since daghan ang nagapangutana, asa pwede mag-file og SSS disability benefit application. Pwede ba online mag-file? Or need magyud mo adto sa pinakaduol na SSS branch? Iandam lamang ang mga musunod. Una, properly filled out disability benefit application form. Ikaduha, members claimant, photo and signature card. Katulo, ang SSS medical certificate. Ug ang last, medical documents or records. Alang sa complete requirements, mubisita lamang sa pinakaduol na SSS branch sa inyong lugar. Aduna lamang 9 ka steps